অনেকদিন তো হলো আমরা রিলেশনশিপে আছি। তুমি তো সরকারি চাকরি পেলে না, প্রাইভেট চাকরি করো, আমার বাবাকে রাজি করাবে কিভাবে? আরে বাবা, আমি গায়ক আছি, আমি গানকে তোমার বাবাকে রাজি করিয়ে নেবো। তাই কি গানকে রাজি করাবে শুনি? सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, सुनो ससुर जी अब जिद छोड़ो, मान लो मेरी बात, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ, दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ। আচ্ছা, এরকম গান করলে যদি আমার বাবা দরজা না খোলে? তখন বলবো, दरवाजे खोल दे तू, पहरा हटा दे, हाथों से आज मेरा सहरा सजा दे, रिश्ते का फूल तुझको फिर ना मिलेगा, ऐसा दामाद तुझको फिर ना मिलेगा। তাতেও যদি আমার হাত তোমার হাতে তুলে না দেয়? তখনও বলবো, ऐसे अनजान ना बन, सब कुछ तू जान कर, कन्या जवान तेरी चल कन्या दान कर। আরে বাহ, এই না হলে আমার বয়ফ্রেন্ড। শ্বশুর মশাই, আমি আসছি।